Ahilova trava ili hajdučka trava, poznata još i kao stolisnik, je skromna biljka sa veličanstvenim dejstvom. Ovo je, kako narod kaže, biljka koja leči 100 bolesti. Dajemo vam recept za lekoviti sirup, odnosno sok od hajdučke trave. Hajdučku travu beremo na čistom mestu. Pa krenimo sa spravljanjem sirupa. 3 litra vode sipati u lonac i staviti da se kuva. Cvetove biljke protresite da ispadnu sitni insekti. U dublju posudu makazamo usitniti biljku, cvet i deo stabla sa listovima. Biljku prilikom branja ne treba čupati jer je višegodišnja biljka. Sačuvajmo joj koren da nas ponovo nagradi lekovitim cvetovima. Stolisnik je najpoznatiji i najčešće upotrebljivan narodni lek. Jako je aromatična i gorka biljka. Bitno je sledeće. Svi koji su alergični na hrizanteme i ambroziju ne smeju da koriste stolisnik. Takođe, dijabetičari ne treba da koriste ovaj sirup zbog šećera u njemu. Osobe koje koriste terapiju za razređivanje krvi, trudnice i mala deca ne treba da koriste hajdučku travu. Jedan limun isecite na kolutove i stavite preko hajdučke trave. Dodati 20 grama limuntusa. Vrelom vodom preliti biljku. Preko pritisnuti tanjirom da trava ostane pod vodom. Posudu poklopiti i ostaviti da odstoji 24 sata. Nakon 24 sata sok procedimo. Sok je zagasito žute boje, izrazito jakog mirisa hajdučke trave. U sok staviti 3 kg šećera. Ukoliko imate med, onda stavite 1 kg meda, ali tada sok ne kuvate. Izbor je vaš. Sok sa šećerom stavite na šporet. Mešati neprestano dok sok proključa. Kuvati 5 minuta. Skinite penu sa sirupa. Sok sklonite sa vatre. Vreo sirup sipati u tople sterilisane flaše. Sirup se razblažuje vodom. Ovaj sok je odličan za želudačne probleme, kao i za takozvane ženske probleme, to jest bolne menstruacije i glavobolje, tipični simptomi PMS-a. Deluje i kod gripa ako je grlo nadraženo, ako imate uporan kašalj. Kao i za sve ostale proizvode od hajdučke trave, i za sirup važi pravilno korišćenje, to jest samo u slučaju potrebe i to u umerenim količinama.